Gdje si, brate, šta ima? Selam, brat moj, kako si? Aj ti meni reci sad šta si htio reći vezano za neozbiljni kupci. Znači, šta misliš što nisu ozbiljni? Po tebe, no. Pa po meni mislim da je prvo ova celokupna situacija, drugo da traži nešto nemoguće, odnosno da traži ili jeftino, a dobro, ili ako mu ponudiš dobro, skupo, njemu skupo, a u stvari dobro mora biti skupo, jel? Misliš da oni traži, na primjer, kuća od 100.000 maraka da useljeva? Tako je što je nemoguće, a mi se naći za 100, za 150.000 sada u Bosni. Možeš kupiti ni mali stan. Niti 150 maraka ne možeš kupiti neki velika kuća, znaš, mala kućica. Misliš na 150.000 ne može. Možda u nekom ruševom stanju, devastirano da se to radi. Mislim, sad vezano za cijene zemljište. Pa pazi, ti imaš zemljište sad da nađeš nekim, jel, malo daljnim mjestima od 10-12 maraka pa najviše, što im je opet skup. A sam znaš šta je 10-12 maraka. Ništa, ba. Kvadrat tepija koji bacaš. Ili keramika od 25 maraka kvadrat. Tako, to znači ne. A da mi reci za cijene one gradnje. Znači, ja i ti smo radili od 2016 skupa, tako da ovo znamo. Što se tiče sad cijena gradnje, ajmo reći bosanski luks, oko 1300 do 1400 maraka, to je ono top stanje sa svim, znači završenim radovima, bez naravno priključka struje, vode, ne znam, roletnih grijanja, to je naravno nafta. Yeah. A u tu cijenu ulazi sve ekstra kvalitet. Ali inače ti vidiš da je zadnja Haman 2 godine, znači ne ide baš prodaja kako je bila. Pa ne ide sad, da li je razlog, rat, a mislim da su oni malo postali prezahtjevni. Ja, prezahtjevni. Da. Misliš da je to bila neka moda i to je sve? Mislim da jest. Znači imamo dosta nekretnina povoljnih, lijepih i čak šta više, sad više kupuju Bosanci, Srbijanci, Turci, nego Arapi. Nemoj za... Da. Na primjer, u tvoj selu ti si rekao sada... Evo, trenutno u ovom selu imaš sad Bosanci kupili 4 parcele i grade se 4 vikendce i tamo je recimo zemljište od prilike 25 maraka kvadrat, netaknuta priroda, znači nešto gdje možeš da baš uživaš. Yeah. A asfalt je do samog sela, znači može biti makadama po 50-100 metara. To je selo što je blizu, znači... To je znači Sarajevac i istačina s autoputa za 4 minuta. Ti se nadaš isto ko ja ovako da će biti možda bolja situacija? Pa nadam se naravno, jer ili će skroz sve stati, ili će se nastaviti povati. Pazi, većina ljudi misli zbog da ne može oni uknjižiti na sebe, to je najveći problem do sada. Pa pazi, kad će doći situacija da mogu knjižiti, ne znam, ali imaju firme koje knjiže, može da se pravi zabilježbe. To je uvijek bila, znači prošle 10 godina uvijek su bile na isti način raditi i može se uvijek nešto napraviti kompromis da je on zaštićen, da je to njegovo bez obzira na kome bila. Znači firme... Nisi ti čuo da neka firma se prevarila? Nikad, evo ja sam konkretno imao... To su sve Arapi među sebe. Tako, konkretno imao sam na sebi par nekretnina arapskih gdje sam stavio zabilježbu i poslije su ljudi preveli na sebe ili tako neke stvari. Tako da, zna se, ako je tvoje, ako je moje. Tako da, od prevarama nema ništa od toga. A sad, ljudi vjerovatno svašta pričaju. Ali ja još nisam čuo da je nekoga prevario. Ja, ništa. Pogotovo da je Bosanac prevario Arapa, na taj način ima šansi. I ne bi to nikada uradili, vjerujem, nikada. Hvala, brate, za taj brzi intervju. Ništa, brate, uvijek.